hello guys, look. Good afternoon sa tanan. Morning view sa Quebec City, traffic kaayo. Look. No. Look, the snow. No. Oh my God. Sarah, no. Very nice. Look. The side also. Nabuto sa snow ang ilang ko ano. We go down. And Thank you, down, Lord. and down. Hapit na may mga abot. Yan, thank you. Thank you. Nailang rice terraces niya ko ano. Nga snow. Thank you. Muna ilang kwan guys sa view sa Quebec City sa Canada. Alam mo ta kani bitaw guys, basta ka kita tao ina ni yung view sa ila. Look. Ikaw ba niya kung mga palangga